Okay, this is our new topic today. We discuss about the sentence with reduced clause. Kalau kemarin reduce-nya tipis-tipis, omitnya tipis-tipis, yang ini omitnya banyak. Yang ini omitnya banyak, Mister Mister. Ada bagaimana di part ini ada nanti use reduced clause yang gimana bisa mereduce klausa adjektif dan mereduce klausa adverb. Jadi, ini untuk yang bagian pertama, adjektif klausanya bisa direduce dengan ketentuan kalau klausa konektornya diikuti dengan be verb, klausanya konektornya bisa hilang, be verbnya be itu yang MR is. Biasanya be ini dikenal dengan auxiliary verb atau to be atau helping verb, kata kerja bantu. Mereka itu orang satu, sama, cuma istilahnya kadang beda-beda. Jadi maksudnya adjective clause itu konektornya dan verbnya bisa diomit, bisa di-reduce dengan ketentuan kalau misalnya Miss dan Mister mau reduce konektornya, reduce juga to be-nya. Itu untuk kasus yang diikuti oleh to be. Jadi kalau Miss dan Mister mau hilangkan to be-nya, hilangkan juga klausanya dengan catatan yang setelahnya ini mengikuti. Kalau misalnya ada aturannya nanti ke bawah, dia masuk di bentuk pasif atau masuk di bentuk participle, present participle yang bentuk ing. Nah, untuk yang pertama, kondisinya ketika Miss dan Mister menghilangkan konektor who, which, or that yang diikuti oleh to be, nah, itu mengikut aja. Waving written on the table is. Jadi boleh jadi kalimatnya the woman waving to us is the tour guide. It can be like that. Boleh. Atau the letter written last week arrived today. Akhirnya nanti kembali menjadi adjektif dari si bendanya, dari si subjeknya. Kata sifat benda atau kata sifat subjeknya. And then the picture on the table. Masih gak jadi kembali. The picture on the table is full of iced tea. But Miss and Mister, there is a question. Is it still possible if it's not followed by to be? Yes, of course. You can you can reduce the connector dari adjektifnya. Bisa di-reduce walaupun tidak diikuti dengan to be. Tapi kalau misalnya tidak diikuti dengan to be, adjektifnya bisa Miss tambahin ing. Kalau tidak diikuti dengan to be. Example, I don't understand the article which. Kalau pakai is, boleh. Misalnya which is appearing, berarti appearingnya nggak apa-apa. Which-nya boleh hilang, is-nya boleh hilang. Tapi kondisi yang ini, itu bukan is, atau bukan to be yang mengikuti, tapi kata kerja. Kata kerja satu. Jadinya, I don't understand the article. Mau hilangkan ini, ininya diganti menjadi bentuk ing. Untuk adjektif kasusnya. Jadi Miss dan Mister boleh, tetap boleh gantinya jadi bentuk ing. Nah, ini dia lagi. An adjective clause can appear in the reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by a verb. Boleh dia di-reduce kalau itu tadi diikuti oleh to be atau diikuti oleh verb 1. Tapi kalau dia diikuti oleh to be, hilangkan konektornya, hilangkan to be-nya. Kata kerja berikutnya jangan diganggu-gugat. Atau kata berikutnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia diikuti verb 1 atau diikuti kata kerja dasar, Miss dan Mister
boleh bentuknya menjadi ing, hilangkan which-nya. And then another rules, boleh konektor itu dihilangkan, boleh di-reduce, konektornya hilang, kata kerjanya hilang, atau terganti menjadi ing, dengan ketentuan bahwa adjektif konektornya itu adalah subjek dari klausanya. Kalau enggak bisa. Misalnya, the woman that I just met is the tour guide. Is it the different subject? Ini beda orangnya. Jadi ketika di-reduce, akan beda maknanya. Kalau misalnya ini merujuk ke orang yang sama, merujuk ke si woman, tidak apa-apa. Tapi di sini dia merujuk ke saya. The woman merujuk ke si girl yang lain, tapi di klausanya saya subjeknya. Jadi tidak ketemu. Tidak bisa di-reduce kalau modelnya seperti ini. Yang bisa di-reduce itu model yang bagian atas yang di box warna merah. Kita punya the woman who is. Masih si woman itu. The woman yang waving to us. Yang melambai. Berarti masih si woman itu. Tapi kalau kondisinya dia nggak jadi subjek dari klausa, nggak bisa di-reduce. The letter which you is the human, and the letter it is a thing. So you cannot reduce which di sini. Tidak boleh. You cannot uh, you cannot reduce it. Oke. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi. Ini yang di bagian bawah, the adjective clause cannot be reduced because the adjective clause connected that which are not directly followed by a verb. Yes, it's okay. Dia nggak di follow by verb dan dia juga di follow oleh orang lain. Itu aja. Kalau di follow dengan orang lain, jangan jangan diganti. Nah, ini dia. Ini contoh kalimat yang pertama di bagian atas itu kalimat asli. Ini kalimat asli, kalimat di bawahnya itu contoh bagaimana kalau misalnya klausanya di-reduce dan diletakkan kira-kira di mana. Nah, ini dia. The White House, ini kalimat aslinya. The White House, which is located in Washington, is the home of the president. Ini kalau mau mengikuti rules-nya, Miss dan Mister bisa menghilangkan which karena diikuti oleh to be. Ini boleh hilang, jangan diganti, apa-apa. Kenapa boleh hilang? Karena merujuk juga ke benda yang sama. Merujuk ke si The White House. Jadi ketika hanya tertinggal bagian adjektifnya saja, tanpa penanda klausanya, tidak mengganggu makna kalimatnya. Jadinya bisa seperti yang di bawahnya. The White House, located in Washington, is the home of the president. So this is the second one. Ini yang bagian kedua. Kondisi lain, klausa yang sudah di-reduce ini boleh dipindah ke depan. Dengan ketentuan yang kayak ini ya, Miss Mister located in Washington. Karena kalau begini dia jadinya kayak positif. Masih merujuk ke benda itu sendiri. Ini boleh dipindahkan di depan. Depan subjeknya. Located in Washington, the White House is the home of the president. Di kondisi kedua ini, Miss dan Mister, ini dia pisahkan antara klausanya dan ini kalimat utuhnya. Klausa itu sebenarnya kalau misalnya dia tidak ada, tidak mengganggu kalimat utama. Contoh yang sama ada di bagian bawahnya.
The president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisor. Di sini boleh nggak di-omit yang ini? Boleh, Miss dan Mister. Ini boleh di-reduce dengan ketentuan dia masih merujuk ke orang yang sama, ke presiden ini. Dan diikuti oleh B. Dia diikuti oleh B berarti hilang konektornya boleh di-reduce, to B-nya boleh di-reduce. So, the sentence will be, the president now preparing to give a speech is meeting with his advisor. Ini kalimat keduanya. Ketika Mister misalnya mau menaruh klausanya di depan atau menaruh adjektifnya di depan, silahkan boleh dengan cara now preparing to give a speech. The president is meeting with his advisor. Ini kalimat utamanya. Jadi digabunglah kalimat utama dengan kata kerjanya. Subjeknya digabung, kata kerjanya disusun rapi. Terus klausanya ditaruh sebelumnya. It's okay, don't worry. Ketika dia diapit oleh koma. Karena nanti ujung-ujungnya dia bisa seperti positif ya Mister. Atau jadi kayak pseudo subject. Okay, what else? This is the explained of the way. Ini yang nomor 1, 2, 3 di bawahnya. Maksudnya, each sentence can be stuck in the 3 different ways. Nomor 1, complete klausa. Ini bagian. Nomor 2, klausa following the noun and with the reduced clause following the noun and that is described. Ini untuk bentuk yang kedua. Bahwa reduced clause-nya itu mengikuti bendanya yang dideskripsikan. Mana bendanya yang dideskripsikan itu ada White House. And then with the reduced clause at the beginning of the sentence, of course, we can see in the third line, they are in the first sentence and after that you put a comma before you go to the main sentence. See the example in the pink box. Something on several different television programs, comma, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Okay. What about the he appear? Can we use this one? I'm not sure. Why we cannot use this one, Miss? Because if you use this one, let's see, the witness gave the conflict accounting. We didn't know kalau ini he seorang yang sama dengan ini apa tidak. Kalau memang sama ya bolehlah. Tapi you cannot use the he. Kalau sama berarti nya bisa hilang. That's why we cannot choose A. Tidak bolehnya. Dan kedua, dia kan bukan seharusnya kalau mau hilang klausanya, mau hilang penanda klausanya, penanda klausa itu harus diikuti oleh to be atau diikuti kata kerja. Kalau diikuti subjek, ya nggak boleh. Next, part B. Part B, who appear. It's not appropriate for this part. Karena kalau misalnya mau who dihilangkan, kalau is hilang, is appear, Miss dan Mister harusnya hilang juga who-nya. Kalau misalnya mau tinggal mau hilangkan who atau ini hanya appear, who appear, kalau appear-nya jadi kata kerja harusnya kembali menjadi i untuk ing. Karena kan klausa diikuti oleh kata kerja satu, tapi nggak boleh appear. Harusnya dia appear without ed.
Ini boleh jadinya appearing, tapi harus hilang dengan who-nya. Karena nggak hilang jadinya nggak cocok. This one. Oke. Nah, ini kata kerjanya yang paling cocok kita pilih adalah kata kerja. Kata yang paling cocok itu setelah di choose adalah appearing. Kalimat aslinya misalnya kalimat aslinya who. Di sini ada who appear. Tidak apa-apa mau pakai who appear boleh juga. Kenapa dia pakai appear? Karena di sini gave. Induk sama anaknya itu biasanya harus ya harus sama. Induknya kalau pas, anaknya pas. Who appear. Ini kan kata kerja satu. Kata kerja satu, kata kerja. Berarti ketika Miss dan Mister mau menghilangkan ini, kata kerja ini harus berubah menjadi bentuk ing. Jadinya appearing. Tertinggallah appearing. Who ini hilang. Maka jawaban part C is the correct one. Jawaban nomor 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 jawaban di example-nya bagian C. I wish it will be helpful. See the summary box here. Kita lihat summary box-nya, Miss Mister. Di summary box-nya ada adjective clause yang bisa di-reduce. Itu adalah adjective clause dengan sebuah kata kerja be atau to be, am, are, is, was, were, and the adjective clause. Di dalam adjective clause-nya boleh, Miss, hilangkan who-nya, hilangkan which-nya, atau hilangkan that-nya, hilangkan be-nya juga. Silahkan. Langsung masuk ke kata berikutnya. Tapi kalau misalnya di klausa itu dia tidak diikuti MRIs dan teman-temannya, diikuti verb satu atau verb id, nah itu bentuknya miss ganti menjadi ing. Konektornya boleh dihilangkan. Tapi miss dan mister kita lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat ininya. Lihat-lihat induknya. Kalau induknya pas, miss dan mister bisa cek lagi. Haruskah dia saya kembalikan ke bentuk pas atau tidak. See this point, we have a PowerPoint here. To reduce an adjective clause, omit the adjective clause connector and the be verb. Pokoknya hilangkan penandanya, hilangkan MRIs-nya. Kalau misalnya tidak diikuti MRIs, berarti hilangkan to be, hilangkan konektornya, kata kerjanya diganti jadi ing. Terus lain lagi, hanya boleh mereduce adjective clause jika konektornya itu sebagai subjek dari kalimat yang diikuti oleh verb. Jadi subjek yang diikuti oleh verb ya. Dan kondisi terakhir, if an adjective clause is set off with comma, kalau dia diapit comma, the reduced clause can be moved to the front of the sentence. Katanya klausanya boleh dipindahkan ke depan kalimat utama. Asal dia diapit oleh koma. Okay, let's see. Exercise 13. Yang di part 1, we will have to return the merchandise purchased yesterday at the boatway. Kalimat utamanya kita punya we will have to return. Kami akan kembali pulang, return, mengulang, mengembalikan. Nah, ini kalimat klausanya mulainya dari sini.
return the merchandise. Sorry. We will have to return the merchandise. Adjektif ya, Mister. Nah, merchandise yang mana? Yang purchase yesterday. Yang dibeli kemarin. Kalimat ini benar karena posisinya dia seharusnya pakai ini. Ini kan bisa jadi that, bisa jadi that is. Ini sebenarnya ada. Nah, ketika dia hilangkan that is, yang telah, oh tidak boleh that is, that has. Yang sudah dibeli ya, Mister. Yang sudah dibayar atau sudah dibeli. That had purchased yesterday. Dia mau hilangkan that-nya, berarti hilangkan to be-nya juga. Kata tinggallah purchase yesterday at the Broadway. That's all. Makanya kalimatnya aman. Masih di dalam jalurnya. Nomor 2. The children sat in the fancy restaurant, found it difficult to behave. And this the second one, the children subjectnya. Sat in the fancy restaurant, it's also the verb dari. Oh, not the verb. Yang verbnya ini. Kalimat utamanya adalah the children. Okay. Found it difficult to behave. Nah, ini kalimat utama. Klausanya itu bagian ini. Sat in the fancy restaurant. Itu klausa. Kalau dia klausa, berarti supaya aman ya, Mister. Pakai that nggak apa-apa, pakai who nggak apa-apa, karena orang ya. Ini kita pakai who. Asumsikan dia pakai who, berarti misalnya who. Children berarti are. Banyak ya. Ah, karena dia found berarti nggak boleh are, harusnya were. The children who were, okay. Oh no, the children who sat, betul. Who aja. Ah, kata kerjanya sat. The children who sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Kalau misalnya Mister mau menghilangkan who, see the rules in the second line here. Kalau mau menghilangkan klausa yang diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya ini harusnya menjadi bentuk ing. Sehingga jadinya the children sitting in the fancy. Harusnya seperti ini. Harusnya jadinya the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Seharusnya kayak gitu. Let's see number 3. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-elections next year. What about number 3? Listen, Mister. Biasanya sih good. Kalimat utamanya yang bagian belakang. Yang dia ini pakai kasus ini. Yang bagian bawah. If kalau dia koma, dia bisa ditaruh di depan. Nah, yang ini klausanya di bagian depan. Kalimat utamanya adalah the mayor of the town, ini subjek, will face verb re-elections next year is the complement of the sentence. Yes, good job. Ini yang menjawab. Thank you, Mr. Tom, Mr. Tandy, Mr. Johan. Yeah. Okay, Mr. Johan. So, it must be. Ini jadinya serving benar. Karena kalau misalnya Mister mau pakai klausa, the major kan, who
serve. Karena who diikuti oleh verb, jadinya ketika hilang who-nya, verbnya berganti menjadi bentuk ing. Nah, itu dia. Next, see number 4. The brand new Cadillac, comma, purchasing less than 2 weeks ago, was destroyed in the accident. Yes. Is it the incorrect one? You must be used that. Mister, kalau Mister mau melihat benar tidaknya, masukkan dulu penanda klausanya. Setelah masuk penanda klausa, kira-kira saya bisa pakai to be atau tidak. Kalau penanda klausanya itu subjeknya yang mau diceritakan adalah subjek yang sama nih, the brand the new Cadillac, berarti nggak perlu to be, nggak perlu to be, perlu kata kerja, tapi nggak perlu subjek ya, perlu subjek karena sama. Jadi kata ke konektornya setelah itu entah be atau kata kerja satu. Purchasing less than 2 weeks ago. In this part, you must be used ed instead of purchasing. Seharusnya dia jadinya ed daripada mau pakai purchasing. That was purchased. Sebenarnya gitu. Ini yang sudah. Oke. Yang sudah dibeli. Seharusnya kalimatnya boleh pakai kalimat aslinya that. Tulis. That. Kalimat aslinya that purchased. You purchased. That was purchased. Kalimat aslinya sebenarnya ini. The brand new Cadillac that was purchased less than 2 weeks ago was destroyed in the accident. In this part, if you remove that, you must be remove was. And you didn't need to put in. Tidak perlu karena yang di remove ada that. Yang di remove sudah that dengan was. Sebenarnya purchase ini nggak mestinya di sini. It cannot be. And then we must be make it sure karena ini harusnya Miss dan Mister kita pakainya ini. Coba perhatikan ini was destroyed and this is was purchased. It must be same. Mereka harus jadi apa yuk? Ya sekata. Jadi cocoknya hanya was purchased. Ketika dia was purchased berarti konektornya hilang, was-nya hilang. Purchase yang seharusnya terpakai, bukan purchasing. That's why number 4 is correct. Number 5. Okay. The fans who supporting their team always come out to the games in a large number. Kita tentukan kalimat induknya dulu. The main sentence. The fans. Kata kerja yang mana ya? Supporting their teams always. Ini. Always dari sini ya.
always come out. Oke, nah ini dia. Itu kalimat utamanya. Kalimat anaknya, anak kalimatnya atau klausannya dari sini. Nah, Mister, ya, mantap. Thank you so much, Miss Rida. Thank you, Mr. Andy. What about another friends? Would you like to? Oke, yang ini posisinya the fans who supporting their teams is incorrect. Oke, thank you so much buat Mister yang sudah bergabung menjawab. Kan kalau misalnya mau menghilangkan, ini nggak bisa kayak begini. Karena bentuk ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada to be. Nah, kalaupun mau pakai supporting, berarti harus hilang who-nya. Kalau mau pakai supporting, berarti harus hilang who-nya. Karena kalimat utamanya bisa jadi who support. The fans who support their team, berarti Miss dan Mister hilangkan who-nya, baru boleh pakai bentuk ing untuk kata support tadi. Kalimat aslinya seperti ini. The fans who support. Ini always come out. Oke. Support. Makanya present ya Mister. Karena always come out present. Berarti who support. Jadi ketika mau dihilangkan who-nya, supportnya berubah jadi ing. That's why. Number 6. The suspect. The suspect can be seen in the photographs were just released by the police. What about number 6? Yeah, Mr. Andy. What about another friends? Thank you so much, Miss Rida. Miss Rida ya. Oke. Masih ada lagi Miss dan Mister? Something wrong here. Kalau kita merujuk sesuatu, akan ada yang tertinggal. Entah itu bentuk ing, atau selanjutnya bukan verb ya, adjektif selanjutnya. Tapi di sini Miss dan Mister, you cannot use two verb without connector. Perhatikan semua yang benar, misalnya yang ini. Ini nggak ada, ini yang bagian nomor 3, cuman punya satu kata kerja. Serving a term of 4 years, the majors of the town will face the... Hanya satu, hanya di face. Will face. Nah, di sini, di kalimat nomor 6, Mr. Mister punya 2. Tanpa konektor. You have two verb tanpa konektor, itu hati-hati. Kalimat 5 ini, kalau misalnya mau diperbaiki jadi the fans supporting their team always come out. Kata kerjanya juga cuma satu. Supporting menjadi adjective. Ketika dia cuma satu, nggak apa-apa, nggak ada konektornya. Tapi kalau ada kalau misalnya dia 2 verbnya, harus ada konektor. Hati-hati kalau nggak ada, Mister boleh dianalisis lagi, dilihat lagi. That's why it must be 6 itu incorrect. Boleh kita perbaiki, misalnya the suspect, kalau ini ada the suspect can be seen in the photograph that were just released by the police. It's okay. The suspect, it or that. Di sini kalimat utamanya suspect were just released by the police.
Di sini bisa. Bisa kata hubungnya, konektornya boleh. Boleh that. Silahkan. Mau dicari that boleh. Kalau misalnya tidak pakai that, hilangkan semuanya yang can be. Jadi boleh the suspect seen in the photograph. Tapi seen bukan sebagai melihat di situ nanti. Nanti terlihat. Jadi adjektif. Number 7, the food. The food placing on the picnic table attract a large number of flies. Lala. Ho ho ho. Okay. What about another friends? Ya, boleh. Asumsikan di sini ada konektor, terus ini jadi placed. That placed yang ditempatkan pakai id, right? Is it little bit ambiguous for number 7 here? Attract, is it ed? Must be ed here, right? Oke, di sini kalimat utamanya adalah the food attract a large number of flies that you need to placing on the picnic table as the klausa. Kalau misalnya yang sebagai klausanya ini pakainya that place, yang diletakkan kayaknya Mister. Kalau that place yang diletakkan must be that that is placed. Karena kalau yang bertempat place, I guess we need something here. Ini kayaknya kalimatnya harusnya begini. Boleh ini benar kalau kalimatnya boleh the food itu benar kalau kalimatnya the food that placed. Kalau ini bisa. Ini misalnya placed. But have you ini kayaknya nah the food that placed on the table. Ini boleh. Kalau misalnya seperti ini kalimat awalnya boleh kita pakai placing. That's good. But Mister, I'm not sure for this one. Kalau seperti ini kita boleh asumsikan dia benar. Kalau dia Mister punya kalimat utamanya kayak gini. Berarti hilang that-nya, place-nya jadi bentuknya in. Can be happen there. But make it sure we must be. Have you find out this word? Apa-apa deh. By the way, before I move to number 8, I would like to invite Miss and Mister. Would you like to share for me or for us? How can you decide it part C? Is it part 7, is it C or correct? Mister siapa ya? Mister Miss Rida. Miss Rida belum pernah sharing. Udah sharing tapi lewat chat. Miss Rida, would you like to share to us why you decided number 7? Is it a correct sentence? Do you have the same idea like me? Miss Rida or Mr. Rida? Okay. Would you like to answer in the Zoom chat? Okay. Yes, please. Okay. No one. Is there another answer for this one? That's decided number 7, is it correct? Yang penting posisinya kayak gini.
Number 8, impressed with everything she had heard about the course, Mary signed her children up for it. Ini kalimat utamanya. Mary signed her children up for it. Terus impressions with everything. Is it the prepositions one? And then the clausal comes from here. It means you need something before this one. Kalau misalnya mau pakai klausa pasti ada konektornya. Ketika kita taruh konektor, harusnya hilang. Ya, kalau pakai konektor, harusnya dia hilang dengan semuanya, hilang dengan embel-embelnya. Dan yang bisa di-reduce adalah konektor yang menjadi subjeknya sendiri. Sehingga sebaiknya tidak ada she. Konektor itu yang mengganti. Konektornya yang mengganti. Konektornya mengganti kata she menjadi impressed to everything. Example, who. Boleh. Who. Kalau ini who-nya hilang, berarti head-nya juga hilang. Sehingga bentuk ini menjadi hearing. Bentuk ini menjadi hearing. Karena kan punya mau dihilangkan. Punya mau dihilangkan, berarti dia kembali jadi bentuk hearing. Punya hilang, headnya hilang. Punya hilang, headnya hilang, berarti kalimat berikutnya. Kok nggak bisa ya? Aneh. Oh, sorry. It's okay. I guessed. Iya, kalau gitu modelnya boleh. Punya hilang, headnya hilang, jadi who hearing. Tapi Mister untuk nomor 8, kalau misalnya dia langsung who had. Kalau dia langsung who had, ini posisinya kita hilangkan she dengan had-nya. Kalau misalnya dia kalimat aslinya who had, maka her di belakangnya ini bisa tetap. Kalau kondisi kalimatnya seperti ini. Misalnya, who had heard. Kalau kondisi kalimatnya seperti ini, berarti hilangkan who dan had, itu udah cukup. 2 langkah aja. Hilang who had, langsung heard. But if the sentence is who heard, ini jadinya nanti yang hearing. Who hearing. Who-nya hilang, heard-nya jadi in. Ininya hilang, terus heard-nya jadi in. That's all. So we decided number 8 is it. Let's see number 9. The passengers in the airport waiting room heard the announcement of the cancelled flight roared audibly. Kita potong-potong. Kita cari kalimat utamanya dulu, Mister. Ini dia. Berarti mulai dari the heard ini ada sesuatu. Oke.
Nah, see this one. What about another one? Do you think number 9 is it incorrect, girls? Boy, Miss and Mister? The passengers in the airport waiting room, comma, groaned audibly. Heard the announcement of the cancelled flight. Ini kalau mau dicarikan konektor, berarti konektornya harusnya orang. Konektornya harusnya orang yang who or whom it's depend on you. Harusnya konektornya orang. The passengers in the airport waiting room. Orang-orang yang di waiting room. Konektornya who. Konektornya who. Butuh kata kerja. Who heard the announcement of the cancelled flight groaned out audibly. If like this, if you want to change, if you want to reduce the who, the heard must be hearing. Karena kalau who tidak butuh, kalau who dia bisa jadi subjek dan langsung boleh langsung ikut heard, it's okay. Silahkan, dia bisa seperti itu. Jadi yang ini bisanya who heard the announcement of the cancelled flight must be hearing. Harusnya hear. The passengers in the airport room, hearing the announcement on the cancelled flight, groaned audibly. So, number 9 is incorrect. What about number 10? Dissatisfied with the service at the restaurant. The meal really was not enjoyable. This is the adjective. This is the main clause. Which one? Adjective klausanya ini ya Miss Mister. Dissatisfied with the service at the restaurant. Makanan really was not enjoyable. And then you have a comma first, right? Nah, itu ada komanya. Uji lupa. The meal really was not enjoyable. Why it's dissatisfied with the service or because no. Right. Would you like to Miss and Mister, do you have an idea? Kira-kira konektor yang cocok di sini yang mana nih yang depannya? Ini seharusnya ada konektor di sini sebelum dissatisfied. The meal really was not enjoyable. That alright. It can. Ini seharusnya ada sesuatu, entah itu which is. Okay. You can use which was. Okay. Ini kalau mau pakai which was,
It can be which-nya hilang, whose-nya hilang, maka dissatisfied, it can be stayed as itself. Jadi kalau which was dissatisfied with the service at the restaurant, you can use this one. Yang which sama was-nya hilang, dissatisfied-nya tetap tinggal. It's okay. Hmm. Okay. Let's move to, is there any question, Miss and Mister? If you have the question, you may tune on your voice or you may submit your questions in the Zoom chat. It's okay to me. Jadi tertinggal nomor 7. Oh ya, oke. Di nomor 7, kalau misalnya Miss dan Mister punya kalimat the food. Nah, ini kalau kita mau pakai the food that pleased. The food that placed on the picnic table attract a large number of flies. Kalimat induknya ada the food attract a large number of flies. Berarti mestinya mau pakai yang past. Oke. Teman-teman, kita pakainya that place. Kalau that-nya hilang, place-nya mestinya berubah menjadi ing. It's okay. Kalau misalnya kalimatnya ada that is placed or that was placed, place-nya was-nya hilang, that-nya hilang, place-nya tinggal. So in this number 7, honestly, we have to answer it that possible. But if you like to make it, tapi kalau misalnya mau buat dia sama, mau buat dia pakai id, it's okay. It means you must be put something before placed. Jadinya nanti place-nya id. That was placed on the picnic table. Jadi that-nya hilang, was-nya hilang, place-nya ketinggalan. Itu benar. Tapi kalau misalnya Mr. pakai that placed, juga bisa benar. That's why. So, because all of our friends this one have the same opinion, nomor 7 kita kasih korek dengan kalimat the food that place. Akhirnya that-nya hilang, place-nya berubah jadi he. Nggak ada itu. Ah ya, bisa jadi seperti itu, Mr. Andi. That's why I invite all of our That's why I invite all of our friends to set up. Kalau misalnya kalimatnya the food that was placed, boleh. Berarti that-nya hilang, was-nya hilang, jadinya placed. Itu benar. That's why I invite our friends. We can assume the answer be two part. Nomor 7 itu bisa seperti itu, Mister. Jadinya placing jadi place. Karena sebenarnya yang dihalangkan adalah that sama was-nya. And then I wish it really help all of you, Miss and Mister. It's okay. We can discuss together. Kalau misalnya ada yang, Miss, boleh seperti ini nggak apa-apa. Bisa, Mister. Apa kita sharing. Tapi sebenarnya bagusnya kalau kita pakainya id. Kalau mau pakai id, jadinya id semua. Jadi attract sama place. Berarti asumsikan bahwa kalimat aslinya adalah that was placed. Jadi place-nya di situ matinya id serasi dengan yang kata kerjanya yang attract. Tapi yang rules-nya yang bentuk ing juga nggak salah. Cuman agak sedikit kurang srek. Tapi nggak salah sih, nggak apa-apa.
Let's see. Number 14. Skill 14. Use reduced adverb clause correctly. And the reduced, ini kalau yang tadi adjective, ini adverb. Sama posisinya Mister Mister boleh di reduce kalau subjeknya, ini bedanya yang di reduce subjek sama kata kerjanya, subjek sama to be-nya. Konektor adverbnya nggak di reduce. Kenapa konektor adverb itu nggak di reduce? Biar jadi penanda. Kenapa konektornya adjective bisa di reduce? Karena adjective itu kan bisa melekat ke benda. Jadi ketika dia bisa melekat ke benda, dihilangkan konektornya dia nggak apa-apa. Langsung dia ke bendanya, ada rujukannya, ada pegangannya. Tapi kalau adverb, kita nggak bisa hilangin. Tidak bisa reduce konektornya. Say this one. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Reduce nya reduce is-nya, ini hilang. Tapi although-nya as the adverb clause masih tetap ada. Kurang lebih dengan contoh di bawahnya, when you are ready, you can begin your speech. This is the main sentence. You can begin your speech. Tapi di sini when penanda klausanya tetap when ready, dia hapuskan subjek dengan to be-nya. Gak ada yang berubah. 2 langkah. Pokoknya dua-dua langkah aja. Yang tadi 2 langkah kalau hilang hilang konektor, hilang to be, oke. Yang ini hilang subjek, hilang to be, aman. Dua-dua langkah, tidak lebih. If there is no verb in the adverb clause, kalau misalnya enggak, ya sama kayak tadi. You can omit the subject and then the main verb going to be in. Although he feels, ini kalimat aslinya. Karena setelah ini bukan be, setelah subjek itu diikuti kata kerja satu, kata kerja satunya feels, maka ini hilang, yang ini mau dihilangkan dengan cara mengganti menjadi ing. Enggak dihilangkan tapi diganti ing. Diganti bentuk ing. And then the next one, when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. If you reduce the you or reduce the subject, you must be changed the verb want. Jadi bentuk ing. Is it the adverb one? Adverb. When something, ketika atau saat. Makanya dia jadi penanda verb. When something, you are free to leave. Okay, let's see. Di bagian A, boleh the finished report. You cannot choose this one. Kalau kita mau hilangkan kata kerjanya menjadi, kalau mau direduce kata kerjanya harusnya to be is, itu boleh hilang dengan subjeknya. Tapi kalau subjeknya itu diikuti oleh kata kerja satu, berarti kata kerja satunya menjadi ing. Dengan posisi ini, otomatis tidak bisa. Ini kalau dimasukkan, dia jadi kalimat awal. When the finished report, oh enggak, ini adjective. When the finished report, something, enggak ada bentuk apanya gitu, bentuk ingnya enggak ada. Terus yang ketinggalan adalah subjek, tidak boleh. Kalau hilang subjek harus hilang kata kerja, atau kalau hilang subjek kata kerja harus bentuk ing. Nah ini ada subjek. We didn't need a subject, we just need to reduce the subject. And then next one, part B. Finished with the report. We will skip it. We'll skip it first. And then yang number C ini juga tidak boleh karena langsung masuk dengan subjek. Yang bagian D juga tidak bisa karena tiba-tiba ada ini is. Sementara kalau is harusnya kita mau hilangkan is, mau hilangkan dengan ini, mau hilangkan is, mau hilangkan subjeknya sama
lanjutan. Tapi kalau isnya hilang, you cannot use this. Kalau isnya ada, gimana caranya? Masuk sama aja. Makanya yang part tidak. Part B itu bentuk yang paling aman kalau misalnya bentuk awalnya dia adalah when you are finished with the report. Like, ini kan when you are finished. Nah, ini sebenarnya kalau Mister kalimat aslinya dia mau ini when you ada, are ada, jadi kata kerjanya ada, terus to be-nya ada. Kalau dia diikuti ini jadinya adjektif. Kalau menghilangkan subjeknya, maka hilang to be-nya. Kalau misalnya ini tidak ada, Miss, ini kalau misalnya tidak ada, kalimat utamanya jadi when you finish, you are free to leave. Kalau misalnya Miss mau hilangkan you, berarti finishnya menjadi ing. Jawaban yang harus ada adalah when finishing, tapi nggak ada bentuk ing di sini. Kayak gitu. Karena nggak ada bentuk ing, jadi diasumsikan bahwa ini adalah kalimat utama. When you are finished, you are free to leave. Sehingga kita mau omit atau mau reduce you, mau reduce are, tertinggallah finished. It's okay. Finish the report. It's okay. Is it the additional one? Terusnya dia ikut finish. Oke. Okay. Nah ini dia. Ada yang once you submit your tasks, you will graduate. If it's in the active form, you didn't need to reduce. But if it's in the passive one, you can reduce it. What makes it different? Yang ini, Mister. This one. Untuk kata once. Once yang diikuti oleh bentuk aktif nggak boleh di reduce. Tapi yang diikuti oleh bentuk pasif itu bisa di reduce. Sekali. See. This is the rules in the next slide. Nah, ini dia rules di next slide-nya. Kalau misalnya with a verb and the adverb clause, kalau ini adverb konektornya hilang subjeknya, kalau diikuti be hilang juga be-nya, hilang auxiliary-nya atau kata kerja bantunya. Sementara kalau misalnya adverb clause yang tidak diikuti oleh be atau diikuti oleh kata kerja satu atau yang pakai bentuk id, nah itu id-nya ganti jadi ing. And then let's see this one. Ini dia yang tadi. Once itu ketika dia pasif bisa di reduce. Tapi kalau aktif dia nggak bisa. Jadi reduce in a passive, reduce dia jika dia pasif. Pasif ketemu once, ketemu until, ketemu when, whenever. Seterusnya if, unless, whether. Jadi yang ini kondisinya bisa di reduce. Keduanya nanti tinggal lihat aktif. Kalimat aktif if dengan unless dengan whether itu bisa di reduce. Kalimat pasifnya juga bisa di reduce. Sama dengan although sama though. Tapi beda dengan where and whenever dengan as. Jadi kebanyakan kalau pasif dia bisa di reduce. Yang nggak bisa di reduce pasif. Yang nggak bisa di reduce pada saat pasif itu ini after nggak boleh, before nggak boleh, since nggak boleh, while nggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa di reduce kalau bentuknya aktif. Sama dengan yang di bawahnya. Once, until, when,
and whenever itu nggak bisa di-reduce kalau bentuk kalimatnya aktif. Hanya bisa dalam bentuk kalimatnya pasif. Atau yang diikut bentuk id. Okay. Let's see exercise 14. If not completely satisfied, if yang ini conditional sentence-nya Mister. Yang if di bagian atas berarti boleh ya, pasif aktif dia boleh di-reduce. If tiba-tiba jadi not completely satisfied. If you are not, boleh berarti if you are. Kita reduce you-nya, kita reduce R-nya. If you are not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Jika untuk reduce you, boleh R, tinggallah si teman-teman. Boleh di reduce, boleh, walaupun dia satisfied. Karena dia boleh aktif, boleh pasif. Number 2. Number 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Sejak, yeah. What about the since? Since only reduced if is it the active one. Dia bisa di-reduce kalau dia aktif. Sayangnya, ini bukan kalimat aktif. Dia bentuknya pasif mulai dari has had. Bentuk past. Yes. You can use it. Misalnya, Steve has had to learn how to cook, clean since boleh he. Kalau he bisa jadi living. Silahkan. Tapi masalahnya Mister, kalau dia living, dia jadinya nggak sesuai lah dengan has had yang di depannya. Atau kalau dia live, ini. Kalau dia live, dia jadinya bentuk present. Dia jadinya bentuk present since left. Boleh jadi living, cuman karena di sini nggak bisa. Jadi nggak bisa sebenarnya nggak boleh di choose. Since he left. Itu yang membuat dia nggak bisa. Itu yang membuat dia nggak tidak benar. Kalau misalnya kita mau masukkan dia jadi in, dia jadi begini. You live berarti ya. Tapi ini harusnya di kalimat aslinya. Tapi kalimat asli yang pakai live ini tidak sesuai dengan has had. Tuh. Nah, sementara kalau dia harus pakai you left, ini you-nya tidak bisa dihilangkan dan left-nya tidak bisa bentuk ing karena since itu hanya bisa di-reduce ketika dia ketemu dengan yang aktif atau yang present. Oke. Next, number 3. The ointment can be applied where needed. Oke, kalimat utamanya ada the ointment can be applied where. Where itu bolehnya di sebelah mana ya? Apakah saya bisa mereduce dia kalau dia pasif atau saya bisa mereduce dia kalau dia aktif? Gitu. Miss, how to remember all of them? I don't have any idea for remember and memorize them. Just do triple times.
or multiple times, and you will remember it actually. Hmm, mhm. Hmm. Ini bolehnya where you need it, kan kembalinya gitu. You are needed. Ketika kamu ketika kamu butuh. Boleh hilang you-nya, boleh hilang were-nya, needed-nya ketinggalan nggak apa-apa. Boleh diomit. Tapi kalau you need, nggak boleh diomit, nggak boleh jadi needing. Yang ini kalimatnya. Number four, Tom began, Tom began to look for a job after completing his master's degree in engineering. After. Sini tadi where, ini ada after. See this one. We have after. And how about the after? After boleh berarti. After boleh kalau dia aktif. Oke. Kalau after boleh setelah dia aktif. Nah, kita asumsikan kalimat aslinya adalah after Tom began to look for a job after he boleh complete. Ini jadinya dia adalah aktif ya Mister. Ketika dia aktif, kita mau hilangkan he-nya. Bisa. Mau di-reduce he-nya, berarti ininya menjadi completing. Nyaman deh. Kalimat nomor 4. Iya. Kalau seperti ini, kalimat nomor 4 ini aman-aman saja. Hmm. Hmm. Next one, kalimat number 5. Ini aman. Nomor 5. Although. Although is the connector. Although something something not selecting for the theme, he attends all the games as a fan. Although it can be reduced in the passive and can be reduced in the active. Kalau ini pakai ini berarti attends berarti dia mau pakai yang aktif ya, Miss Mister. He attends. Although he's okay. Makanya he juga, makanya si dia juga. Although, makanya he. Although he is not selected. We cannot use this one to use. Although he doesn't select. He doesn't. Walaupun dia tidak terpilih. Karena kalau pakai he is selecting, sampai sekarang dia masih tidak terpilih. Nantinya bentuknya bentuk continue. Jadi kita pakai bentuk biasa, pakainya jadi bentuk simple present. Jadinya, although he doesn't select, walaupun dia tidak terpilih, he attends all of the games as a fan. Nah, berarti kalau he-nya dihilangkan, doesn't-nya ikut. He doesn't, or he's not select, he doesn't select, I guess so. You must be used in here. Yeah, I think so. What about you guys? Number 5. Is there any idea? I think ya. Kalau misalnya mau pakai not selecting. Tapi nggak boleh selecting. Harusnya select saja. Kecuali begitu nanti model.
Although he doesn't select. Can be although not selecting for the team, he attends all of the games as a parent. What about this one? Correct or incorrect? Number 5. I think we must be put ed here. Sepertinya walaupun dia tidak terpilih ya. What about you, Miss and Mr.? Is there any idea? Walaupun dia tidak terpilih, he doesn't select it or he hasn't select. Walaupun dia tidak terpilih, he attends all of the games. Yang kita pakai yang ini, walaupun dia tidak terpilih, he attends all of the games. Gak boleh select karena harusnya, I guess so. He doesn't select. Seharusnya select, gak boleh selecting. I'm not sure, but it must be like this one. But if you use this one, I'm not sure about it. Okay. I would like to invite Mr. Andy first. Okay, Mr. Andy, would you like to share with us? Yes, sure. Make it sure. Number 5. I'm a little bit confused for this one. What about Mr. Andy first? Although he doesn't select, he attends all of the games. All of them, is it correct? I think selected means jadinya pasif. Yeah. But if is it passive, if does ini nggak boleh doesn't. Kalau pasif does dia nggak boleh ketemu. Harusnya kalau does dia grup 1. Berarti kita gantinya jadi gini. He perfect yang sudah selesai berarti he has. Hasn't, has not, or has not selected. Ini boleh. Has have, boleh diikuti dengan bentuk id. Nah, ini bisa. Kalau ini boleh, ini hilang he-nya, has-nya hilang, harusnya not selected. Thank you so much, Mr. Jadi harusnya he has not selected. Boleh. Nanti he has hilang, not-nya tetap, selected-nya juga harusnya tetap, tidak boleh bentuk. That's why number 5 is it. Next, number 6. When purchased at the store, the buyer gets a guarantee on all items. Okay, what about number 6? Buyer gets a guarantee. A new purchase. Okay. When you purchase, biar sama dengan yang when you purchase, but how to purchased. When you purchased at the store, the buyer gets a guarantee. Ini aman. Kalimat awalnya. Berarti kalau kalimat awalnya seperti itu, when you purchase at the store, the buyer gets a guarantee on all items. Kalau misalnya Mister mau menghilangkan you-nya, maka purchase-nya harusnya menjadi bentuk ing. Jadinya when purchasing. Nah, gitu. Jadi number 6 is it incorrect. Number 7, the medicine is not effective unless
Puju lupa. Ini went. Terus ini unless. See this one, the unless. Where is this one? Okay. It can be passive, it can be active. The medicine is not effective unless you something taken as directly. What about number 7? Ini is not what we if you aren't or if you don't no if you aren't have taken notes. What about this one, number 7? Is there any idea? Number 7. Is it okay? Okay. If you are the medicine is not effective unless you are taken as directly. No, you can be has taken as directly. As you have used this one. Yeah. If like this, we can remove you, we can remove have, and kembali ke take. If you have, it can be correct one. Number 8, you should negotiate a lot before. You should negotiate a lot before you buy a car. You buy a new car. Before you should negotiate a lot before you buy a new car. Before you buy. If you reduce you, jadinya buy menjadi buying. Kalau di sini ya before you buy. Ya, Mister. Before you buy, you should negotiate a lot before you buy a new car. Berarti kalau reduce you-nya, maka buy-nya ditambahin dengan ini. Jadinya buying. Maksudnya you should negotiate a lot before buying a new car. It's not buying. Let's decide it. Number 8 is a change. Number 9, one purchase. Okay, see this one once only can be passive. Okay, want cannot be returned. What about number 9? Is it good for all of this and Mister? Once purchased cannot be returned. Once can be purchased. Okay, Mr. Andy. Yeah. Once purchased, the swimming suit cannot be returned. Next one, number 10. Oh, ini bolehnya masuk. Sekali kamu sudah membeli, maka tidak bisa dikembalikan. So, once you have purchased, the swimming suit cannot be returned. Setelah kamu beli, kamu tidak bisa kembalikan. Number 10. Though located near the coast, okay, though located near the coast, the town does not get much of an ocean breeze. Does not suit the location. So what about the thought? Okay, can we contrast? Can be passive and active? Located, it is. Though it is. Okay. Thank you so much, Mister. Nah, ini boleh
kalimatnya aslinya boleh it is. Nah, jadi hilangkan it dengan is-nya, located-nya aman. Though it is located near the coast, we reduce it sama is-nya located tertinggal, seterusnya tetap aman damai. Okay, that's all about our lessons today. If you have a question, you may text in the WhatsApp group. It's okay. We can discuss there or in the personal chat. It's okay. Is there any question, Miss and Mister?